बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल की मुस्लिम लीग नून की तरफ से भरपूर तैयारियां हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनके जेल जाने का इम्कान है। इस इम्कान को दूर करने के लिए, इस खदशे को दूर करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। जनाब जस्टिस अमर फारूक साहब, उन्होंने अपने साथ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को बिठाकर केस की समाअत भी कर ली है। मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, फौरी तौर पर उस पर अमल किया गया। पहर को दरख्वास्त दी गई, पिछले टाइम बेंच बना लिया गया और फिर समाअत भी हो गई। ये कोई इमरान खान तो नहीं है जिसको सांस नहीं लेने देना। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए, उनको सांस दिलाने के लिए जज साहिबान बैठ गए। मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में पुरअमन आमद के लिए ये जज साहिबान बहुत बड़ा फैसला कर देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? कुछ गैर मुल्की गारंटियां भी दी गई हैं जिनके तहत मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ को ये भी नज़र आता है कि मैं चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की कई वजूहात हैं। उनमें से वो इमरान खान से इंतकाम भी लेना चाहते हैं, इमरान खान से बदला भी लेना चाहते हैं। इंतकाम होता है आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो उसका वो बदला ले ले। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया? मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था, ताहयात नाअहल करार दिया गया। तो उस वक्त इमरान खान हुकूमत में नहीं थे और मियां नवाज शरीफ को जब सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त भी इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आए थे। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे। इमरान खान के दौर के दौरान मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। मियां नवाज शरीफ साहब इसके बावजूद भी इमरान खान से इंतकाम लेना चाहते हैं। इंतकाम इसको आप किस तरह से कह सकते हैं? इमरान खान को वो मज़ीद फिक्स करना चाहते हैं। एक लम्हे के लिए सोच रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के सज़ाओं के पीछे इमरान खान का भी हाथ था। मियां नवाज शरीफ साहब उसी का बदला लेना चाहते हैं, उसी का इंतकाम लेना चाहते हैं। और कितने गुनाह करके, कई गुनाह करके। हमने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने की कई वजूहात हैं। उनमें से एक उनकी इमरान खान से शदीद तरीन नफ़रत है। वो नफ़रत के घोड़े पर सवार होकर पाकिस्तान आ रहे हैं और इमरान खान से इंतकाम लेने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे सामने आर्टिकल है सुहेल वड़ाई साहब का। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से इमरान खान से इंतकाम लेना चाहते हैं। सुहेल वड़ाई साहब के इस आर्टिकल का उन्वान है वो आकर क्या करेगा। उनके पूरे आर्टिकल में एक दफ़ा भी मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सारे इशारे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ हैं। हम आपके सामने उस आर्टिकल के कुछ इक्तसाबात रखते हैं जिनसे अंदाज़ा हो जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं और ख़ुद सुहेल वड़ाई साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय है और इमरान खान के बारे में सुहेल वड़ाई साहब की क्या राय है। आइए देखते हैं सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं अपने आर्टिकल में। ऐसा लगता है कि पसे पर्दा सब कुछ तय हो चुका है। वो इसीलिए वापस आ रहा है कि उसे इक़्तिदार तक का रास्ता वाज़ेह नज़र आ रहा है। मामला सिर्फ उसके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही तय नहीं हुए, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की मावनत भी शामिल नज़र आती है। यूँ महसूस होता है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की माली इमदाद का जो इशारा दे रखा है उसके लिए शर्त ये बांधी गई है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए जो लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी की जमानत दे। मेरी राय है कि अगर ये सब कुछ तय ना हुआ होता तो वो वापस ही ना आता। ये भी साफ नजर आ रहा है कि अगर वो 21 अक्टूबर को वापस आ गया तो वो जेल नहीं जाएगा, बल्कि उसे रिलीफ देकर सियासी मैदान में फ्री हैंड दिया जाएगा। ये भी तकरीबन तय है कि अगर वो वापस आता है तो फिर इलेक्शन करवाए बगैर कोई चारा नहीं होगा। और जब मुल्क में इलेक्शन की सियासत होगी तो फिर तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के बारे में भी फैसले जल्द अज जल्द करना पड़ेंगे। नाज़रीन, हमने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, फ्लैक्स लगाई जा रही हैं। ये भी ज़रा देखिए कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए लाहौर को रंगारंग झंडों से सजाया गया है और मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर भी सड़कों पर लगाए जा चुके हैं। और फिर ये जंग की वेबसाइट पर कॉलम शाया हुआ है, जंग को भी इसी हवाले से इश्तिहार दिया गया है। ये भी ज़रा जंग की वेबसाइट मुलाहिज़ा कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए इश्तिहार चल रहा है। सुहेल वड़ाई साहब मियां नवाज शरीफ के इंतकाम के हवाले से अपने तजर्बे की बुनियाद पर लिखते हैं,
عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف جاری منتقمانہ پالیسیوں کا حصہ بنے گا اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس کا بدلہ لے گا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انتقام لینا ڈیل کا حصہ ہے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے انتقام اور بدلے کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جو کوئی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اسے روکنا ہوگا۔ میری یہ رائے نئی نہیں ہے۔ میں 19 اگست 2022 کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ آپ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ملک کے سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے میری رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا تحریک انصاف کے چیئرمین سیاستدان نہیں بلکہ وہ تو سیاست اور سیاستدانوں کے سرے سے ہی مخالف ہیں۔ اب جب کہ وہ خود اپنی ہی پالیسیوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو ہمیں ان کو بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس ملاقات میں بھی میاں صاحب کی رائے سے اختلاف کیا تھا اور آج بھی اسی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی سیاست کو چلانا ہے تو انتقام کا سلسلہ بند کیا جائے۔ سہیل بڑائی صاحب کی طرف سے اس آرٹیکل میں عمران خان سے 3 ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ 9 مئی سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، آخر میں عمران خان کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں، عمران خان کی سیاست کے بارے میں جو کوئی سہیل بڑائی صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، وہ لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور دوسرے حلقوں کے لیے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ سہیل بڑائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میری رائے میں ملک کو آگے چلانا ہے تو نفرت کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ سیاست میں ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے رویوں نے معاشرے کو بے یقینی اور نا امیدی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تحریک انصاف سے کوئی لاکھ اختلاف کرے مگر وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اسے دبا کر ملک اور جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نفرت، غصے اور انتقام کو خیر باد کہنا ہوگا، اپنے مخالفین اور ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ملک کو آگے چلانا ہے، جمہوریت اور آئین کو برقرار رکھنا ہے تو اس راہ کو اپنانا ہوگا۔ ہم نے گالیوں اور احتساب کی سیاست بہت دیکھ لی، نہ اس سے ملک کا کوئی سیاسی فائدہ ہوا اور نہ ہی کوئی معاشی فائدہ ہوا، بلکہ اس سے معاشرہ تقسیم ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اس عمل کی راہ روکیں اور اس حوالے سے سب سے بڑا کردار اس کا ہے جو 4 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ اگر وہ انتقام میں جلتا رہا تو مایوسی اور بڑھے گی۔ ہاں البتہ اس نے مفاہمت کی راہ اپنائی تو ملک میں امید کی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ وہ فکرہ بھی دوہرا دینا چاہیے، جیسا کہ سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف سے کوئی لاکھ اختلاف کرے مگر وہ ایک پاپولر سیاسی پارٹی ہے، اس کو دبا کر ملک اور جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون والے اس پر کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف ایک پاپولر پارٹی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو ایک انتقام کا ذہن لے کر آ رہے ہیں، تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایسا سوچنا، ایسا کرنا سود مند ہوگا؟ ناظرین، یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔